नमस्कार श्रोता बंधु, आपण माने शुणुछंती अगणी पॉडकास्ट जहाँकि अनुभव प्रोजेक्ट द्वारा परिचालित होईछि। एही प्रोजेक्ट को रूपरेखा देइछंती डॉक्टर आर श्रीधर श्री आलोक वर्मा। एहार सहयोगी संस्था हैला सामाजिक प्रतिरक्षा सामाजिक न्याय मंत्रालय एवं भारतर सशक्तिकरण सरकार तासह मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नुआ दिल्ली। तेबे एहार मूल लक्ष्य हेउछि वृद्धंक निमित्त अर्थात सेमानंकु किपरि सहयोग मिलि पारिबो से संबंधरे समस्त तथ्य जानि पारिबे। ता सहित आपण माने डाक्तरखाना एवं सक्रिय केन्द्र वृद्धांक प्रति हेउथुबा अत्याचार एवं गृह परित्यक्त वृद्धांक सहायता पई टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 रे जोगाजोग करि पारिबे। आउ तरे नंबर टी कहि रखुची 14567 एवं ता सह साहाଯ୍ୟର गोटे हाथ आगकु मध्य बढ़ाई पारिबे। करुणा सागर प्रभुए पादे करे जुहार कि गुणा बनिबी प्रभुए तुम्बे जगते सार। धन्य प्रभु तुम्ब महिमा विश्व ब्रह्मांडे ख्यात। ब्रह्मा शिव तब करंती तुम्ब न पाई अंत। कि सुंदर सृष्टि सृजना कल अद्भुत कर्मा। अधरु अमृत झरुची प्रभु तुम्ब करुणा। नदी गिरी वन झरणा सबु तुम्बरी दान। ए विश्व ब्रह्मांड गढ़िल दिवे देई जन्म। दुर्लभ जन्मे मानवे देल श्रेष्ठ आसन। बुद्धि विद्या ज्ञान करिल तांकु स्वयं संपूर्ण। आरत भंजन बनाए प्रभु रे तुमरी। दुखियारी दुख बुझुच ठाई नील कंदर। पतित पावन गंगा जे झरे तुम्ब पादरु। पाप ताप दुख धोउची प्रभु तुम्ब कृपारु। देवकी गर्भे संभूत हे दशदा कोले पालित। नीला लगाईच गोपरे प्रभु शिशु अनंत। गिरी गोवर्धन तोड़िल बाम अंगुली अग्रे। इंद्र गर्भ खर्व करिल ज्ञान देण लभे। जुगे जुगे तुम्ब जन्म साधु भूत रहिते। दुष्ट दुजनकु संहारी कीर्ति रखिछ मर्ते। जगन्नाथ नाम विख्यात तुम्ब होइछि सत। दारु ब्रह्म रूपे वसित नीलाचल धामत। सोदा सोहनी अज्ञानी पादे जोड़ीण कर। शरण पशुची प्रभुए भव जलु उधार। करुणा सागर प्रभुए पादे करे जुहार कि गुणा बनिबी प्रभुए तुम्बे जगते सार। धन्य प्रभु तुम्ब महिमा विश्व ब्रह्मांडे ख्यात। ब्रह्मा शिव तब करंती तुम्ब न पाई अंत। कि सुंदर सृष्टि सृजना कल अद्भुत कर्मा। अधरु अमृत झरुची प्रभु तुम्ब करुणा। नदी गिरी वन झरणा सबु तुम्बरी दान। ए विश्व ब्रह्मांड गढ़िल दिवे देई जन्म। दुर्लभ जन्मे मानवे देल श्रेष्ठ आसन। बुद्धि विद्या ज्ञान करिल
ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ବାନାଏ ପ୍ରଭୁ ରେ ତୁମରି ଦୁଃଖିଆରି ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛ ଥାଇ ନୀଳକଣ୍ଡର ପତିତ ପାବନ ଗଙ୍ଗା ଯେ ଝରେ ତୁମ୍ଭ ପାଦରୁ ପାପ ତାପ ଦୁଃଖ ଧୋଉଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ କୃପାରୁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭେ ସମ୍ଭୂତ ହେ ଦଶଦା କୋଳେ ପାଳିତ ନୀଳା ଲଗାଇଛ ଗୋପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତୋଳିଲ ବାମ ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗର୍ଭ ଖର୍ବ କରିଲ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଣ ଲଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭ ଜନମ ସାଧୁ ଭୂତ ରହିତେ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଜନକୁ ସଂହାରି କେତେ ରଖିଛ ମର୍ତ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ତୁମ୍ଭ ହୋଇଛି ସତ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ବସିଛ ନୀଳାଚଳ ଧାମନ୍ତ ସୋଦା ସୋହନି ଅଜ୍ଞାନୀ ପାଦେ ଯୋଡ଼ିଣ କର ଶରଣ ପଶୁଛି ପ୍ରଭୁଏ ଭବ ଜଳୁ ଉଦ୍ଧାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅଗଣି ପଡକାଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଅନୁଭବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ରୂପରେଖା ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଶ୍ରୀଧର, ଶ୍ରୀ ଆଲୋକ ବର୍ମା। ଏହାର ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ସାମାଜିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଭାରତର ସଶକ୍ତିକରଣ ସରକାର, ତା ସହ ମିଡିଆ ଫର କମ୍ୟୁନିଟି ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ତେବେ ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିମିତ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଗୃହ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଟୋଲ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 14567 ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ନମ୍ବରଟି କହି ରଖୁଛି 14567, ଏବଂ ତା ସହ ସାହାଯ୍ୟର ଗୋଟେ ହାତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢାଇ ପାରିବେ।